kwezi wananyasi wa repress siku jana kuendelea michaguzi za mawakala Hondara sainu libavu la Itsandra ya Suheili arumwa wana wane wakausindania za michaguzi hizo ikauri kamungoni zoni humwe candidature ya Swalihi Abdu Bakasa ze natija za wasuli hatarje Hondara sainu zimwasilisha Swalihi Abdu wahanda ya dungwa no mlunga yabo garjilindi yao na ustehi umuda ulinda yao ze michaguzi zitolo no wabili wazitowe harumwa mbwana za tujimtu abengeri mparani banu leo ije kesho abaha ya urongoza maraia na wakazi wa Komori wahele babula hatu ikesho abaha wajao fereshea wananyasi kao rika ushindana nao holiho ribitsi voti za vira haundo amani hamastehi batina msukumulano yabo yo alama ya ushinzi watu sonti pia abenge sinahenda hata hule ngarijo mwishilia candidat député Swalihi Abdu baada yabo ngarijo renga masuala tukamiji hakunani. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kaanza rihunyesho bahashinu ili kufereshea na uveshelea marhaba zihazi kaundo zafanyiwa ngasina miezi miwili ya kampani nifereshe ahandani za ekipe de campagne za hangu na kana ekipe za kampani za ekipe hizo lazima niziveshele marhaba heza fanyishiha nishukurie owandu kao lelo wahimilia ngabo wahimilia kandidature yenu hafikira handrazi ngabo wahimilia hamisada ya kimadi abo lazima rishukurie wandu wao izwe kaundo wazifanya harumaye kandidature yangu hiyo rishukurie waitandaya suite nani tsanda jimla imana mwananyasi candidat Mdigo a passé au premier tour ya wala lazima rishukurie jimla ya hoi tandaya izwe kaundo wafanya harumaye tanda no nize kaundo wazifanya harumaye etanda suite abwe shimshika shoba yokaya mpareni ili ujali rishukurie wandu kaundo wa rehanti wa mwando harumaze votizinu ze voti ziviri ha amani habo rakanda ke amani ziviri ha utulivu habo rasaidia utulivu shaba fanyi habandu ya mbabuzandongo kao zo sababisha zitenyimani shari wanisa hata watiparani nyimani harumaze ngozinu garomba ukaya kadhalika harumaye deuxième tour gabaju vira voti za amani na mafikiano na mwishiliano hodiho de zajiri pia ngam shukurio kadhalika wanama wa he serse ojimla haswa tandu wa he serse ya he tanda suite ikaundu aporte candidature yangu yinu ola harumwe miji ujarumali bafukami nana madhamana wa he serse wahimilia candidature yangu rangu kateretia wahimilia atajembre lelo nani serse au jimla waliho ze resulte kaundo za parhaniha harumu jimlifu wahe mabavu pia abungwe ngamferesho wanama wonsi ikawa wahundwe bahati waviri harumwe premier turinu hawafureshia na wabushiria mwendo mwema haruma ya Assemblée Nationale yokangarjo dungana wenda hiyo
rao wawira premier tour rasilijo kaenda deuxième tour maranga ndo fanyanze bwana za lazimu ili ulindia deuxième tour yote dungane kwenda à l'Assemblée nationale abongwe yondo muhimu akamparanivan ndo hujari shukurie itanda jimla izo kaundo wazifanya rishukurie ze equipe de campagne rishukurie haina mrikao ndo ya saidia harumwe kandidaturi shakha swatan ngamjushukuria owandu wa mji wa Tije oliho ndo tulivu kao ndo wa pariania usiku wa jana vatujiri mashaketso kao yonti abunge lazima ni washukurie oliho ndo msaada ikao ufanya harmo tulivu na mwishiliano na mwafikiano shaze voti zavira hausalama watsomru ikao hasukuma wasaya ngamjozi yao na weshelea kadhalika rais wa jamhuri marhaba olivo ndeze hutuba zahi ya kauzi toa haurami yokaya zevoti zinu ebidio zivire hanzia za amani na mwishiliano watike mtovadabu watike mvurano cha hashemelezi za kadozi nji ye amani inu haishemelezi za na mshemeleziza shaharuma zenye katizami sozinu ze hutuba za hahe kazi yaka ulawa haruma urishemeleza emakandida iliye amani hauone sokaya kabati mbahindu idlonku harumwensi inu amande aman ya he Komoro abungwe amani wajopana ni haba za watu kau bese eka wajirimani bese zo wajibia shera iswa jamhuri ya jumushu ushemeleziza amani abungwe lazima nishukurie oliho izo ikaundo ya zitaha baparhania amani 40 zishindi ziparhania usikwajana maana bajinogozo songeza bajirimani alhamdulillah rabbil alamin baadhi za watu rishindi rijizia ili batijiparhania imanizo. Wassalamu alaikum. Aya. Okay. Bwana kandida sikanzani jue holiho Desemba na kwa nduma zenda har atarusi 2019 wafanyishe zinchaguzi zenu. Holiho udziro uona hindini harmo usiku wa zenye chaguzi yani de tarehe 19 zenye chaguzi zinu za kahendelea. Udziro uona dababi engo jihudumu hadi kadhalika namnaje ili ruhusishe ushinde uwaswili hamali loko huzitarajia ujudu ngema bani hao bedabo na jumla makala wakati kao mrungu onoka makandida wabaki mzima yujumkini yake mahunu zani lati jumjini kwa wazadi haniha hao mrajini wa mjini mrajini ashanganya haramali bafu na yabonga bajuka mzima jasu tene ujoka ya harama mzima harama nyoni ngani warafu sikadani jue namna kundu ujihudumu na zilata kundu waziona haramo sikwaze nchaguzi yetu matafikira billah. Mimi nashauri basi ngani mzisi yumkini anaweza na zawadi msando zinatendela anukile ukinanizo kusina batangu ya zinatiji zetabu kaundo raziona sha alhamdulillah rabbil alamin alishindi tuliza des étapes za ajiri za husiana ni mamambo de bureau de vote ukaya mamambo de bureau de vote ikaondo watolwa ne seni informanti wa oti ni mamambo de bureau de vote rajara wa hunda votasi armaze bureau de vote izo tabu ikao ho jwa votasi mrazi hunde mraka wona ye o si wakanoa ndikaundo wa mbando wajuko kama mambo de bureau de vote wajabo tasi wajaonda zila wandua lazima zifikira zidanganyie wandua juzise anowedinde tanzo zijiriba cha alhamdulillah rabbil alamin alshindi ri calme et situation et manao wakawa tolwa neseni no wajaondi hayabo o watolwa neseni wamba ukaya ngabo zijiri ukawa wajabu wabehotasi
kwa tina kwa jatolo harumedi staiseni kwa tina badge yokai wanikiwa yokawo membre de bureau kwa tina carte zokawo membre de bureau yabo ko doni yakapangwa ijiri alhamdulillah besema ala mijimiro jina wamba zefotika surewa cha sisi na magazirewa ena namne toka uyonti shazi kwatinga zirewa bambi seba ndo bapangwa bajiri umani abwe karma kubali bajiri umani harumao omjiunu ena namne toka uyonti shazi kwatinga zirewa wala bati ke wangu ambo kangwe ndo wane hasibabu nezenongo hizo rizizia kazi ya jiri hena mna de cette difficulté abili joka ijiri difficulté abili joka ijiri de zahusu ze cartes za hema electeur de cartes za hema electeur ikao izozo ka haruma ye dhamana ya heseni zo bidizi je haruma hena bureau de vote ze cartes za bureau de vote zila za wanduka kwa jawi wanikiwazo zo tilo haruma makiesi zijila haruma makiesi ze cartes izo kachaka haruma ze bureau de vote za ho wanika ondo wakobidiwe wa vote shazika mihono ni mawandu wakauzitoa alors izo ziri izo mengo maze difficulté kaudu za jiri wandua wadiwaza ukabanu ze cartes zila za daula shazela tizamu benge unikiwa rongo shaizo zoti za hapo shazela za daula izo des difficultés kao beseri rizi parisa ezadunga hapo izo za hemi ya fanya ni responsable ya hizo kaundo ya zifanya rahunduni anira akhira izo za he emunyufanya kamruha bichi ndogo za tsubidi mbiazi bichi azibiti izo za ha he ne robala lami ze alliances anu si on roba budima na kabdanu kai ma candidat ika ondo wa kaya wonti e na candidat wo yo représenter de bavula hita na sud ma candidat yabo wakati ko jaja yo kanelo wanua wanjia harma négociations za hizi alliances hizo okaka tujuando wi et joko ka au deuxième tour de nasi ando wi joko ka ya au deuxième tour ngabo ba ndizanama ikauti wapara jana ngabo na wapara lelo sha arahaka mtoka wapara ni wajue habari waliwo des votes namne kaundo za vira shaka janjia haruma mva wa ndogo hamada hizo ya ndogo za husiana na alliance et le suala laha holo kaya yenga mi satisfait des résultats lazima ni satisfait yo demande na konten shukuri wa samaya abo lo satisfait benge satisfaction hangu keti débordé shala zimarke ma humble yokaya banul kawane wechanda sudi wansungua nikewa mwado harmo wanawani wao ya wala lazima nike satisfait oto hoka wechanda ya wansungua waneti wa ndani yo satisfaction eza hushana neze na tijawu izo ndogo zinu jina manabo ngyo na namna bili ende namna zile zitaza komedi zije shamimi ngami satisfait habo wechanda wani hati wa mwana yemba biyo ngamshukuri yo wechanda de bana na parani bana ngeni wa shukuri wani hati wa mwana harumaze zevotizi et quand de déroulement ya hizo élection izono waziro aji izono gombili tofauti chaze resultat namne kono za haja lazima mbuya furahi ya shukurie ya rabbal alamin hamando mbuya shukurie o wazifanya la des équipes de campagne mbuya shukurie o wazirenda mana zero resultats zinu zizipangiwa ndiezi kwa ujazirende zipangiwa na équipe de campagne zende lo mbio wanduenda mbio mtsanaji yo ni masihu atari wasilo o vanwana abwe lazima mbu yake satisfait au liho des résultats kaulo za parhaniha
shamsujwe ka ilondo mahali swala yao yakanza ende au tibio Assalamu alaikum. alaikum salam. Hizi bwana Kandika, mimi swala langu kwanza ni jua maana jana haruma kandida wote rakao ndebati la disima wakaushemeza hamali namna zone sabu kaya wafanyi hamatata ni masiwa mfumo nzusho mbili amoro lazima wajereze ndio vote na litora muda kanwa komori wakamba bese wizara hizo za ndani wondo wenyu tarumuze ngo hizo imakandida wakaushemeza inji wenji wao wa wizara hiyo yani wa hedho maana yatende wizara ikawa ni patro hiyo ijanibia siasa orange waja huu jarundu wala wambikanu wa loti yes yani janibia siasa hanyu ikawa waja huu wondo wa lonezi leo izi ngozinu ngazi wa shanga zao ili swala lakcha wana kumwani wa juzi sawa yema sera kaujafanya mbihanyo unu dawa au kai wizara wakaupanga wando wakaufikiri kaondo wenye wajuteze miharabatu hiyo washemezao wa serikali washemezao ili tora mungi leo kwa sujue namna za ngozaji yetu ikanga mdushi na tartibisha mambo wa komori ili wakimakini مرحبا أفكرك يا لسؤال اللي جيجيب سؤال له اللي جيجيبه كيا هم لو كيا ما كانديدا وكوشمزيزا وهما كانديدا وأورانج ميتي أورانج ميتي أورانج نوتي شميزا عبد الوهاب يتي أورانج ashemeza mtabomba kuno hamu tujwa wandu warojine manenjeka njaka mbanjini njaka mahame sharika mwe tandaya abon tujwa makanda wasa wa ashemeza shamia mjwa basi we tandaya sud siti wa orange wala era de misese no shemeza aranzibo wotasi mikawati mbujona mbia zindwa jina aukaya inudwa bana ya ministère de l'intérieur change chargé des élections. Quand il chargé des élections, rondo mpango wa he zemadi zotongeza ze élections zijiri. Chaze élections wizo e ulodhoma na wahazo deseni. Ikawa bidiske neseni. Yabakuja jujuba la carte ya ministère de l'intérieur. Itoshe ukaya ho wemdu ojo kama membre de bureau. Change biduba le carte au baji ya seni ngeukezwa maana wa biro ngeukezwa maana wa biro shai namni kaundo zenoko zajiri kazi ajiri he namna hiyo zijirio ka wandu mimi kunaona mbia buto na yabo amtsabeza hunjini wandu wakarbazi biro zevotiwa wa orange yabo wandu wa serselo wa watia la relisti ya tolane seni ikana wandu wa melange cha wandu wa dossier harumwa ze instances za lazima baka wandu wa CRC baka wandu wa orange baka wandu wa rati baka wandu wa he ze janibu zonti cha wandu wa dossier wana kwa jaka ube ha dossier en tant que mrupulani cha wako be dossier individuel warudi wende wafanye formation wandu kandu wajawe hantiwa wauti wandu wa dossier ti wanduika wafanye formation ya lazima mbiacha ke membre de bureau abungo yabo ekande namna hiyo lazima ni swala juzise wewe ko bilu juzise ni swala ilo yu wawe haujijibu wawe okango ujuo kabo kabajala adhibu yo la jala badilize ngo hizo chama pale hani hamnu yakofaiza ngo hizo mimi jana nswamboka ya c'est le ministre de l'Intérieur. Zona za hani njajo jwa haba mungu ajine katidai. Parce que wanduna waona wandua. Ya unjajo kana namna nyo jina yo amekati wandua. E shabidi mimi nifanye do kalme. Do subirisha wanduka wakaanza kufanya ngo itondi hiyo ni wasubirishe batijiribaya kunje. Batijiribaya harmale ba. Ni subirisho wangu kana namzie na mdengo na mabio wa ndio wapo.
abongo edo manahi ze voti hata jonde lelo c'est le ministre de l'Intérieur ya zorgani sha edo manwahi ze voti emisazabira nai ya boy edo manayungi harumeseni emana wanu wauchi wapara tanisu wapara languye mfomonti ruwahi ze sesi ruwahi seni tika wapara ni wabia ezijirio sheri bukusambe yoti do mana hahe nsuja wedo manabo ndu parambani ekati do ruwahi sesi no ruwahi seni waliho za kanji. Wassalamu alaikum. Miskaza mna kertisma titi izena tijazi mwese shawani mloni zo holi holi zama ni za biro de vote imwabokanga ni namuna udezo mturu ni combien de pourcentage inti voilà. Et mwanama Abdul Wahabi ni candidat numéro 1 ahundu wandushiwi na majana mararu chendana wanane. Et mwanama Hassan Mohamed candidat numéro 2 ahundu wandushiwi na majana mane na wane. Et mwanama Alouiseda Basi candidat numéro 3 majana mfukare na mengomiranda runandaru. Mimi tihundu wandushiwi na majana mane na mengo mfukare na waili yabwe kaula nzawangalie baina ya Abdul Wahabi na Hassan Mohamed hautende Abdul Wahabi hawandu sita atende Abdul Wahabi hawandu sita yabo wandu wangu wadungana ndorondo harumaze zevuaza hao bazidunga na ondo yonde namna ze natija za roho zikwaja. En termes de pourcentage retained, c'est-à-dire Swali Abdou à 27,6%, 27,6%, Ridungwani Abdul Wahabi à 26,25%, Idungwani Hassan à 26,19 et à Dungabo Louis 14,27. C'est bon. Awodo mbishela ni marhaba wali hono mkubali rijeri rihadisi wazima usiku leo hunu na uomba Mungu nzuzi jawe hizo ngarjodo hondana nadi re hadisi namne kaudo kampanye itoka wira insha Allah araba mimi.